দেখাও তো কোনটা এগুলাই এগুলা বলে সেল লাগছে সেল ব্লাউজ নাইটি কি ওগুলা কুর্তিগুলো ये सब सेल लगा है किस किस को लेना है सब लोग आ जाइए सेल में है নাইটি সেল লাগছে বললো 2টা 250 টাকা আর এটা কত রে কত এইগুলা এটা 2টা 250 এটাও 200 2টা 250 বা তোমাদেরকে নিব 2টা সেল লাগা है ना আমরা এই যে 2টা নাইটি নিলাম এই কুর্তিটা হলো এই যে এগুলা 250 2টা এগুলা কত করে 220 জোড়া হ্যাঁ 220 হ্যাঁ দুটো নিতে হবে 220 টাকা এগুলা एगुला हल ये सब दो 200 रुपए 300 करे एगुला 2 पीस 300 और नाइटी गुला दे नाइटी সেন্টারে শান্তিনগর আঁচল শাড়ি সেন্টার और এই শাড়ির দোকানের নাম হলো আঁচল শাড়ি সেন্টার এই যে সেল লাগছে সবাই চলে আসো देख लो भाई नाइटी जो सब अच्छा नाइटी है जिसको आना है आ जाओ শাড়ির দোকানও দেখাই দিলাম একবার না ওই কাঁথা শাড়ি কিনে সবাই বাজারে গেছি সবাই চলে আসো দোকানে শাড়ি দেখছি ভালো ভালো কুর্তি নাইটি সব ভালো ভালোই আছে এই যে দেখো কুর্তিগুলা ওই এখানে কি সেট আছে सेट একটা হ্যাঁ সেট না মানে এই যে এখানে তো সেট দেখাচ্ছে না খালি কুর্তি अच्छा इधर भी है वाला क्या है सूती साड़ी सब देखते हैं क्या क्या है साड़ी है वाला यहाँ पर भी सेल डमा डमा এই যে ওই যে 220 টাকা दिल का जीना है करार हमने लिया ये हमारा यहाँ पर मेला भी लगा है हमारा गांव है ये हम लोग का गांव का नज़ारा भी देखो थोड़ा बाय बाय